हेलो पिलामाने ओडिशा बुक रो गोटे नुआ वीडियो को मो तुम मानकु स्वागत करुछि। आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी बीजगणित बहिर षष्ठ अध्याय जार नाम हैला वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। एहार पूर्व वीडियो गुड़िकरे आमे एही अनुश्रेणी रो 5 नंबर पर्यंत करि दैछु। आउ एही अनुश्रेणी रो दुईटी नंबर बाकी अछि। सही दुईटी नंबर 6 और 7 को आमे एही वीडियो रे करिबा। ठीक अछि, तो चलो एही वीडियो को आरंभ करिबा। 6 नंबर रही 0.3 स्थान पर्यंत आसन्न वर्गमूल निर्णय कर। देख पिले आमे 5 नंबर रे आसन्न वर्गमूल बाहर करथिले और ताहा भी 3 स्थान पर्यंत बाहर करथिले। तो एठारे 6 नंबर रे मध्य आमे आसन्न वर्गमूल बाहर करबा और ताहा भी 3 स्थान पर्यंत। किंतु 5 नंबर रे हमको दशमिक संख्या देथिला और सही दशमिक संख्या गुड़िकर आसन्न वर्गमूल आमे 3 स्थान पर्यंत बाहर करथिले। और एही 6 नंबर रे हमको भग्नांश देछि। सेति पई एही भग्नांश गुडी को आमे प्रथमे दशमिक करिबा और तापरे आसन्न वर्गमूल बाहर करिबा। आसन्न वर्गमूल माने तो तमे जानिथिबो। और जदि जानि ना हो ताहले देखो एठारे म आउथरे बुझेइ दउछि। जदि गोटे संख्या अछि 2 ताहले एही 2 रो वर्ग हबो 2 रो स्क्वायर और 2 रो स्क्वायर समान हला 2 गुणन 2 समान 4। ताहले एही 4 रो वर्गमूल समान हबो 4 रो रूट ओवर और 4 रो रूट ओवर समान हबो 2। 2 रो वर्ग 4 होइछि तो 4 रो वर्गमूल 2 हेबो। तापरे जदि मु आउ गोटे संख्या लिखिबी 5 ताहले एही संख्याटी कोनोसी भी संख्यार वर्ग नुहे। सेति पई एही संख्यार वर्गमूल मध्य नाही। किंतु जदि आमे एपरि संख्या गुडीकर वर्गमूल बाहर करबाक चेष्टा करिबा ताहेले जेउ वर्गमूलटी बाहरिबो ताहाकू आमे आसन्न वर्गमूल बोली कहिबा। ठीक अछि, बुझि पारलो। प्रथम नंबरटी अछि 1/1/4। 1/1/4 एही 1/1/4 को आमे लिखि देबा 4 गुणन 1 समान 4 तापर मिश्रण 1 समान हेबो 5/4। 1/1/4 समान हला 5/4। तापर एही 5/4 को आमे दशमिक करबा पई एहाको हरण करबा। 5/4 समान हेबो 5 हरण 4। देखो एठारे आमे हरण करबा तो 4 के 4 बाकी आसिला 1। एबे एठारे भागशेष 1 बाहिछि तो तापरे एठारे मु दशमिक लगेबी और एही 1 रो परे एठारे गोटे शून्य लगेबी। तो 4 दुणे 8 हबो तापरे बाकी आसीबो 2 तापरे आ गोटे शून्य लगेबी 4 पंचा 20 बाकी आसिला 0। तो 5/4 समान बाहिछि 1.25। 1.25 एबे आमे एही 1.25 रो आसन्न वर्गमूल 3 स्थान पर्यंत बाहर करिबा। 1.25 एही संख्यार आसन्न वर्गमूल 3 स्थान पर्यंत बाहर करिबा अछि। सेति पई आमे दशमिक रो परे 6 टी अंक लेखिबा। किंतु एठारे दशमिक रो परे मात्र 2 टी अंक अछि। सेति पई एठारे म आउ 4 टी अंक लेखुछि। 4 टी शून्य। एठारे मु 4 टी शून्य लेखिछि कारण दशमिक रो परे समस्त अंक गुलिक सरी गला परे बाकी आमे जेतोटी शून्य लेखिले भी सही संख्यार मूल्य परिवर्तन हुए नाही। सेति पई एठारे मु दशमिक रो परे 25 अछि और एही 25 रो परे मु 4 टी शून्य लगेछि। और दशमिक रो आगरे 1 अछि। एही 1 रो आगरो मध्य आ गुटे मु शून्य लगे देबी। तापरे एही संख्यार वर्गमूल बाहर करबा पई एहाको आमे जोडी करिबा और एहाको जोडी करिबा पई दशमिक रो आगर संख्या गुडी को आमे अलगा भाबरे जोडी करथाउ और दशमिक रो पर संख्या गुडी को आमे अलगा भाबरे जोडी करथाउ। दशमिक रो आगरो जे संख्या गुडी अछि सेमानकु आमे डाहाण पटरु जोडी करिबा और दशमिक रो परे जे संख्या गुडी अछि सेमानकु आमे बाम पटरु जोडी करिबा। तो दशमिक रो आगरो अछि 0 1 एहाको जोडी कले एहा गोटे जोडी हेबो और तापरे दशमिक रो परे 6 टी अंक अछि। एहाको जदि आमे बाम पटरु जोडी करिबा ताहेले 1 2 3 तीनोटी जोडी हे गला। तापरे आमे एपरि 11 टाणीबा और देखो प्रथम जोडीटी अछि 1। तो आमे प्रथमे भाबिबा कि 1 सहित समान नहेले 1 रु सान पूर्ण वर्ग संख्या की अछि। एपरि एक संख्या हला 1 निजे सेति पई एठारे मु साइड रे लिखिबी 1 और ऊपर मध्ये लिखिबी 1। 1 गुणन 1 समान हेबो 1। तापरे 1 रु 1 को वियोग कले हेबो 0। तापरे एही 1 रो परे एठारे दशमिक लागिछि तो ऊपर मु दशमिक लगे देबी और एही द्वितीय जोडी 2 5 को तळकू ओल्हे आनिबी।
ଓ ଏପଟେ ଦେଖ ଏହି ଏକ ସହିତ ମୁଁ ଏହି ଉପରେ ଥିବା ଏକକୁ ଯୋଗ କରିବି। ମାନେ ଏହି ଭାଜକରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିବା ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ତାହା ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେବା। ତ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ସମାନ ହେବ 2। ଏବେ ଦେଖ ଭାଜକରେ 2 ଅଛି ଓ ଭାଜ୍ୟରେ 25 ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏହି 2 ର ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବି ତାହାକୁ ଏହି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି ଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହି ପୁରା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବି। ଯେପରିକି ଏହି 2 ର ପରେ ଯଦି ଏଠାରେ ମୁଁ 1 ଲେଖିବି ତାହେଲେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 1 ଲେଖିବି ଓ ଏହି 1 କୁ ମୁଁ 21 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବି। 21 ଗୁଣନ 1 କଲେ ହେବ 21। ଯଦି ମୁଁ 2 ର ପରେ 2 ଲେଖିବି ତାହେଲେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଲେଖିବି ଓ ଏହି 22 ସହିତ ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି 2 କୁ। 2 ଦୁଣେ 4, 2 ଦୁଣେ 4। ଏହା ହେଇଗଲା 44। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏହି 2 ର ପରେ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଲିଖିବାର ଅଛି ଯେପରିକି ଏହି 25 ରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବାହାରୁଥିବ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ମୁଁ 2 ର ପରେ 1 ଲିଖିବାରୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 1 ଲିଖିଛି ଓ 21 ଗୁଣନ 1 ସମାନ ହେବ 21, ଯାହାକି 25 ରୁ ସାନ ଅଛି। ତାପରେ ଏହି 25 ରୁ 21 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 4। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏହି ତୃତୀୟ ଯୋଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଓ ଏପଟେ ଏହି 21 ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଏହି 1 କୁ। 21 ପ୍ଲସ୍ 1 ସମାନ ହେବ 22। ଏବେ ଭାଜକରେ ଅଛି 22 ଓ ଭାଜ୍ୟରେ ଅଛି 400। ତ ଏହି 22 ର ପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖିବି ତାହାକୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି ଓ ସେହି ଅଙ୍କକୁ ମୁଁ ଏହି ପୁରା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରିବି। ତ ଏଠାରେ 22 ର ପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ 1 ଲେଖୁଛି ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 1 ଲେଖୁଛି। 221 ଗୁଣନ 1 ସମାନ ହେଲା 221। ଯଦି ମୁଁ ଏହି 22 ର ପରେ 2 ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ 222 ହୋଇଥାନ୍ତା ଓ 222 କୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଥାନ୍ତେ 2 ସହିତ। ତ 2 ଦୁଣେ 4, 2 ଦୁଣେ 4, 2 ଦୁଣେ 4। ଏହା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା 444, ଯାହାକି 400 ରୁ ବଡ଼ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ 1 ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି 400 ରୁ 221 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 169। ଓ ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିରୋକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ଓ ଏପଟେ ଏହି 221 ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଏହି 1 କୁ। 221 ମିଶାଣ 1 ସମାନ ହେବ 222। ତାପରେ ଦେଖ ଭାଜକରେ ଅଛି 222 ଓ ଭାଜ୍ୟରେ ଅଛି 17,900। ତ ଏଠାରେ 222 ର ପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 8 ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି 8। ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଗଲା 2228। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା 8 ସହିତ। 2228 ଗୁଣନ 8 ସମାନ ହେବ 8 ଅଷ୍ଟା 64, 8 ଦୁଣେ 16, 6, 22, 8 ଦୁଣେ 16, 2 18, 8 ଦୁଣେ 16, 1 17, 17,824। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 17,900 ରୁ ସାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି 17,824। ତାପରେ ଏହାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 76। ଏବେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଦଶମିକ ପରେ ଏହି ଦଶମିକ ପରେ ଏଠାରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଲେଖିବା 1.25 ର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ 1 ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ 1.1। ଦେଖ ଦଶମିକ ପରେ ପ୍ରଥମେ 1 ଅଛି, ତ ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ 1 ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ 1.1। आसन्न वर्गमूल 2 स्थान पर्यंत हम 1.11 और आसन्न वर्गमूल 3 स्थान पर्यंत हम 1.118। एठारे लिखिबा 1.25 रो आसन्न वर्गमूल 2 स्थान पर्यंत समान 1.11 और 1.25 रो आसन्न वर्गमूल 3 स्थान पर्यंत समान 1.118। हला बिले बुझी पाइल। तो तापर देख नेक्स्ट नंबर टी अछि 2.7/9। 2.7/9 समान हेबो 9 दुणे 18 मिश्रण 7 समान 25/9 समान हेबो 25/9। याकू आमे हरण करिबा तो 25 हरण 9 समान हेबो 9 दुणे
18 तापर बाकी आसब 7 तापर एठारे दशमिक लगेबा और एठारे गोटे शून्य लगेबा 9 सता 63 पुणी आसिला 7 पुणी एठारे आ गोटे शून्य लगेबा 9 सता 63 70 माइनस 63 पुणी हैला 7 तो एपरी देख 25/9 समान हेबो 2.77 एपरी एही 7 गुड़िक आगुकू बढ़ी चलीथिबो तो 25/9 समान लिखिबा 2.77 तापर डॉट डॉट दे देबा तो आमे एही संख्यार वर्गमूल बाहर करिबा 2.777777 एठारे देख हमकु आसन्न वर्गमूल 3 स्थान पर्यंत बाहर करिबार अछि सेथिपाई एठारे मु दशमिक रो परे 6टी 7 लिखिछि काहेकि ना गोटिए जोड़ी रे गोटिए संख्या बाहरी थाए तो 3टी जोड़ी रे 3टी संख्या बाहरिबो तापरे याकू आमे जोड़ी करिबा 777777 और 2 रो आगरु गोटे 0 लगेबी और याकू मध्य गोटे जोड़ी कर देबी प्रथम जोड़ीटी अछि 2 तो एठारे साइड रे मु लिखिबी 1 ऊपर मध्य लिखिबी 1 1 गुणन 1 समान हेबो 1 तापरे 2 रु 1 को वियोग कले हेबो 1 2 रो परे दशमिक लागिछि तो एही ऊपरे एठारे 1 रो परे मु दशमिक लगेबी ओ एही द्वितीय जोड़ी को तळको ओल्हे आनिबी तापरे एपटे 1 मिसाण 1 समान हेबो 2 एही 2 रो परे एठारे मु लिखिबी 6 और ऊपर मध्य लिखिबी 6 तो 26 गुणन 6 समान हेबो 6 6 36 6 दुणे 12 3 15 156 177 रु 156 को वियोग कले हेबो 7 रु 6 गले 1 7 रु 5 गले 2 21 तापरे एही द्वितीय जोड़ी को तळको ओल्हेबा तो एपटे 26 सहित आमे जोग करिबा एही 6 को 26 मिसाण 6 समान हेबो 32 तापरे एही 32 रो परे एठारे आउथरे 6 लिखिबी और ऊपरे मध्य 6 ही लिखिबी तो एहा हे गला 326 326 को आमे गुणन करिबा 6 सहित 6 गुणन 6 समान हेबो 36 6 दुणे 12 3 15 6 3 18 1 19 1956 तापरे 2177 रु 1956 को वियोग कले हेबो 7 रु 6 गले 1 7 रु 5 गले 2 21 रु 19 गले 2 तो तापरे नेक्स्ट जोड़ीटी को तळको ओल्हे आनिबा और एपटे 326 सहित आमे जोग करिबा 6 को 326 मिसाण 6 समान हेबो 332 तो एही 332 रो परे जदि एठारे मु 7 लिखिबी ताहले ऊपरे मध्य 7 लिखिबी 3327 गुणन 7 समान हेबो 7 सता 49 7 दूनी 14 4 18 7 तेरी 21 1 22 7 तेरी 21 2 23 यह हेगला देख 23289 जहाँकि 22177 ठारू बड़ अछि सेथिपाई एही 332 रो परे एठारे आमे लिखिबा 6 और ऊपरे मध्य लिखिबा 6 3326 गुणन 6 कले हेबो 6 6 36 6 दूने 12 3 15 6 तेरी 18 1 19 6 तेरी 18 1 19 19956 19956 एबे देख एही दशमिक रो परे तीनोटी अंक बाहरी पड़िछि तो आमे एठारे आउ वियोग न कले भी चलिबो एठारे आमे तापरे लिखि देबा कि 2.7/9 रो आसन्न वर्गमूल 0.3 स्थान पर्यंत समान 1.666 तापरे नेक्स्ट अछि 4.1/16
4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବାଇ 16 ସମାନ ହେବ 16 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 64 ମିଶାଣ 1 ସମାନ 65 ବାଇ 16 ସମାନ ହେବ 65 ବାଇ 16 କୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା। ଏହାକୁ ହରଣ କଲେ ହେବ 65 ହରଣ 16 ସମାନ 16 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 64 ବାକି ଆସିବ 1 ତାପରେ ଏଠାରେ ଦଶମିକ ଲଗାଇଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗିବ 16 ଶୂନ 0 ବାକି ଆସିଲା 10 ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ 16 16 ଶକ 96 ତାପରେ ଆସିଲା 4 ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ 16 ଦୁଣେ 32 ତାପରେ ଲେଖିବା 8 ତାପରେ ଶୂନ 16 ପଞ୍ଚା 80 ସମାନ ହେବ 0। 65 ବାଇ 16 ସମାନ ହେଲା 4.0625। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା 4.0625 ବର୍ଗମୂଳ 0.3 ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିବା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦଶମିକର ପରେ ଆମେ 6ଟି ଅଙ୍କ ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 4ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 2ଟି ଶୂନ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଓ 4ର ଆଗରୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି କରିଦେଲି ଓ ଦଶମିକର ପରେ 3ଟି ଯୋଡ଼ି। ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଛି 4 ତ ସାଇଡରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 2 ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2 2 ଦୁଣେ 4 4 ରୁ 4 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 0 ତାପରେ ଏଠାରେ ଦଶମିକ ଅଛି ତ 2 ର ପରେ ଦଶମିକ ଲଗାଇବା ଓ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ିଟିକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ତାପରେ ଏଠାରେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ଆମେ ଏହି 2 କୁ 2 ମିଶାଣ 2 ସମାନ ହେବ 4। ଏବେ ଦେଖ ଭାଜକରେ ଅଛି 4 ଓ ଭାଜ୍ୟରେ ଅଛି 6 ତ ଯଦି ମୁଁ ଏହି 4 ପରେ ଏଠାରେ 1 ଲେଖିବି ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 1 ଲେଖିବି ତାହେଲେ 4 ରେ 1 ଲଗାଇଲେ ଏହା ହେଇଗଲା 41 41 ଗୁଣନ 1 ସମାନ ହେବ 41 ଯାହାକି 6 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 4 ପରେ 1 ରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯାହାକି ହେଲା 0 ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା 0 40 ଗୁଣନ 0 ସମାନ ହେବ 0। 6 ରୁ 0 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 6 ତାପରେ 2 5 କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା ଓ ଏପଟେ 40 ମିଶାଣ 0 ସମାନ ହେବ 40 ଓ ଏହି 40 ର ପରେ ଏଠାରେ ଲେଖିବି 1 ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି 1 401 ଗୁଣନ 1 ସମାନ ହେବ 401 ତାପରେ 625 ରୁ 401 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 5 ରୁ 1 ଗଲେ 4 2 ରୁ 0 ଗଲେ 2 6 ରୁ 4 ଗଲେ 2 ତାପରେ ଆଉ ବାକି 2ଟି ଶୂନକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ଓ ଏହି 401 ସହିତ ଯୋଗ କରିବା 1 କୁ 401 ମିଶାଣ 1 ସମାନ ହେଲା 402 ତାପରେ ଏହି 402 ର ପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 5 ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛି 5 4025 ଗୁଣନ 5 ସମାନ ହେବ 5 ପଞ୍ଚା 25 5 ଦୁଣେ 10 2 12 5 ଶୂନ 0 1 5 20 20,125 20,125। ଏବେ ଦେଖ ଦଶମିକର ପରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଉ ବିୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବାଇ 16 ର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ 0.3 ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ 2.015 ତାପରେ ଅଛି 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବାଇ 25 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବାଇ 25 ସମାନ ହେବ 25 3 75 ମିଶାଣ 7 ସମାନ ହେଲା 82 ବାଇ 25 ସମାନ ହେବ 82 ବାଇ 25 ଏହାକୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା ତ 82 ହରଣ 25 25 3 75 ବାକି ଆସିଲା 7 ତାପରେ ଏଠାରେ ଦଶମିକ ଲଗାଇବା ଓ ଏଠାରେ 0 25 ଦୁଣେ 50 70 ରୁ 50 ଗଲେ ବାହାରିବ 20 ତାପରେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଲଗାଇବା 25 ଅଷ୍ଟା 200 ବାକି ଆସିଗଲା 0 ତ 82 ବାଇ 25 ସମାନ ବାହାରିଲା 3.28 3.28 ର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା
3.28 तापर एटा आउ 4टी शून्य लगेबा प्रथम जोड़ीटी अछि 3 तो साइड रे मु लिखिबी 1 ऊपर मध्ये लिखिबी 1 1 गुणन 1 समान हला 1 3 रु 1 गले बाकी रहइबो 2 तापर 3 रो परे दशमिक लागिछि तो ऊपर 1 रो परे दशमिक लगेबा ओ एही 2 8 को तळको ओल्हे आनिबा ओ एपटे 1 मिसाण 1 समान हेबो 2 एही 2 रो परे एठा जे मु 7 लिखिबी ताहाले हेबो 27 और 27 को आमे गुणन करिबा 7 सहित तो 27 गुणन 7 समान हेबो 7 7 49 7 दूनी 14 4 18 ଏହା ହେଇଗଲା 199 ଯାହା କି 228 ରୁ ବହୁତ ସାନ ଅଛି तो तापरे जदि आमे 2 रो परे 8 लगेबा ताहाले 28 गुणन 8 समान हेबो 8 अष्टा 64 8 दूनी 16 6 22 224 एठारे 2 रो परे लिखिबा आमे 8 ओ ऊपर मध्ये 8 28 गुणन 8 समान 224 228 रु 224 को वियोग कले हला 4 तापरे आउ दुईटी शून्य को तळको आनिबा और एपटे 28 सहित जोग करिबा 8 को 28 मिसाण 8 समान हला 36 तापरे एही 36 रो परे एठा लिखिबी 1 ऊपर मध्ये 1 361 गुणन 1 समान हला 361 यहाँ को वियोग कले हेबो 39 तापरे बाकी दुईटी शून्य को तळको आनिबा और एठारे 361 मिसाण 1 समान हला 362 तापरे एही 362 रो परे पुणी आउथरे 1 लिखिबा ओ ऊपर मध्ये 1 लिखिबा 3621 यहाँ को वियोग कले हेबो 10 रु 1 गले 9 9 रु 2 गले 7 8 रु 6 गले 2 3 रु 3 गले 0 279 और तापर देख दशमिक रो पारे तीनोटी अंक बाहरी पड़िछि तो एठारे आमे लिखिबा 3 पूर्ण 7 बाय 25 रो आसन्न वर्गमूल दशमिक 3 स्थान पर्यंत समान 1.811 हला पहले एही समस्त नंबर को बुझी पारुथबो तो बाकी एही लास्ट नंबर टी को तुमे निजे करबा को चेष्टा करो ଏହା ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ ଆଉ ତାପରେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କୁ କରିବା 7 ନମ୍ବର i ରେ ଅଛି √2 ସମାନ 1.414 ହେଲେ √2 by 4 ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ √2 ସମାନ 1.414 ଓ ଆମକୁ √2 by 4 ର ମାନ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତ ଲେଖିବା √2 ସମାନ 1.414 तापरे आमे बाहर करिबा √2 by 4 रो मान तो √2 समान आमे लिखि देबा 1.414 by 4 समान हेबो 1.414 को भग्नांश कले 1414 by दशमिक रो परे तीनोटी अंक अछि तो तळे आमे 1 रो परे तीनोटी शून्य लगेबा और तापरे तळे अछि 4 एठारे 1.414 समान हला 1414 by 1000 और तार तळे 4 अछि समान हेबो 1414 by 1000 by 4 समान 1414 by 1000 हरण 4 एही 4 टी एठारे बाय होई अछि ओ बाय माने हला हरण तो 1414 by 1000 by 4 समान हेबो 1414 by 1000 हरण 4 समान हेबो 1414 by 1000 तापरे एहा को हरण करिबा पई एही हरण चिन्ह को आमे एठा गुणन दे देबा ओ एही 4 को आमे ओलटाई देबा माने 1 by 4 कर देबा समान हेबो 1414 by 4 गुणन 1000 समान 4000 तो देख एठारे थिला 1414 by 1000 by 4 एहा को आमे डायरेक्टली करि परबा 1414 by 1000 और तापरे एही by 4 को आमे गुणन करि लिखि देबा 1 by 4 तो यार मूल्य बाहरी 1414
बाय 4000 तापरे एही 1414 बाय 4000 को आमे हरण करिवा 1414 हरण 4000 देख 4000 रु 1414 स्थान अछि सेथि पई एठारे प्रथमे आमे लिखिबा 0 तो 4000 गुणन 0 समान हबो 0 तापरे 1414 रु 0 को वियोग कले हबो 1414 एबे एठारे भागशेष बाहरी पड़िछि तो तापरे आमे एठारे दशमिक लगैबा और एठारे गोटे 0 लगैबा 4000 गुणन 3 समान हबो 12000 तापरे 14140 रु 12000 को वियोग कले हबो 2140 पुणी आ गोटे 0 लगैबा 4000 गुणन 5 समान 20000 यहाँ को वियोग कले हबो 1400 तापरे आ गोटे 0 लगैबा 4 3 12 14000 रु 12000 को वियोग कले हला 2000 तापरे आ गोटे 0 लगैबा और 4000 गुणन 5 समान हेबो 20000 20000 20000 को वियोग कले हबो 0 तो यार मूल्य बाहरी 0.3535 0.3535 अतएव जे लिखिबा अतएव √2/4 रो मान हला 0.3535 नेक्स्ट डबल लाइन नंबर अछि √3 समान 1.732 हेले 8/3√3 रो मान निर्णय करो एठारे हमकु √3 रो मूल्य देछि और हमकु 8/3√3 रो मान निर्णय करिवार अछि √3 समान 1.732 तापरे 8/3√3 समान हेबो 8/3√3 तापरे मु यहाँ सहित गुणन करिवि √3/√3 को √3/√3 समान हेबो 1 काहे के ना एही √3 और √3 कटि जिवो और बाकी रहिबो 1 तो एठारे मु 8/3√3 सहित गुणन करिछि 1 को और 1 को मु √3/√3 रूप रे लिखिछि तो आमे जानिछु कि जे कोनसी भी संख्या सहित जदि आमे 1 को गुणन करिबा ताहले सही संख्यार मूल्य परिवर्तन होई न थाए सेति पई एठारे मु 8/3√3 सहित √3/√3 को गुणन करिछि समान हेबो 8 गुणन √3 समान 8√3 बाय 3√3 into √3 समान हला 8√3 बाय 3 into √3 into √3 तो √3 into √3 समान हबो 3 तो 3 into 3 समान हला 8√3 बाय 3 तापरे आमे एही √3 रो जगह रे 1.732 लिखिबा तो 8 गुणन 1.732 बाय 3 समान हेबो 8 गुणन 1.732 समान हेबो 8 गुणे 16 8 3 24 1 25 8 7 56 2 58 8 के 8 5 13 13.856 तापरे बाय 3 समान हेबो 13.856 को भग्नांश कले 13856 बाय दशमिक रो परे 3टी शून्य अछि तो तळे आमे 1 रे 3टी शून्य लगैबा और तापरे बाय 3 समान हेबो 13856 बाय 1000 गुणन 1/3 समान हला 13856 बाय 3000 तापरे एहा को आमे हरण करिवा और एहार मूल्य बाहर करिवा और एहार मूल्य हबो 4.618 तापरे 6 आगु को बढ़ी चलिबो तो 8/3√3 रो मान बाहरिला 4.6186 तापरे ट्रिपल लाइन नंबर अछि √3 समान 1.732 हेले √3 + 1 बाय √3 - 1 रो मान निर्णय करो
√3 + 1 बाय √3 - 1 समान लिखिबा √3 रो जगह रे 1.732 तापरे मिश्रण 1 बाय √3 रो जगह रे 1.732 कटाण 1 समान हेबो 1.732 मिश्रण 1 समान 2.732 बाय 1.732 कटाण 1 समान 0.732 समान हेबो 2.732 एहाको भग्नांश कले 2732 बाय 1000 बाय 0.732 एहाको भग्नांश कले 732 बाय 1000 समान हेबो 2732 बाय 1000 गुणन 1000 बाय 732 तापरे एही 1000 को 1000 कटि जिवो और बाकी रहिबो 2732 बाय 732 तापरे एहाको आमे हरण करिबा तो लिखिबा 2732 हरण 732 732 गुणन 3 समान हेबो 3 दूनी 6 3 3 9 7 3 21 2196 तापरे एहाको वियोग कले हेबो 12 रु 6 गले 6 12 रु 9 गले 3 6 रु 1 गले 5 2 रु 2 गले 0 536 तापरे एही 3 रो परे दशमिक लगाइबा ओ एही 536 रो परे गोटे 0 732 गुणन 7 समान हेबो 7 दूनी 14 7 3 21 22 7 सता 49 2 51 5124 तापरे 5360 रु 5124 को वियोग कले 236 तापरे एठारे आ गोटे 0 लगाइबा 732 गुणन 3 समान लिखिबा 2196 तापरे एहाको वियोग कले हेबो 10 रु 6 गले 4 15 रु 9 गले 6 2 रु 1 गले 1 164 तापरे आ गोटे 0 लगाइबा 732 गुणन 2 समान हेबो 2 दूनी 4 2 3 6 2 सता 14 1464 तापरे एहाको वियोग कले हेबो 10 रु 4 गले 6 13 रु 6 गले 7 5 रु 4 गले 1 176 एठारे देख एही संख्यार मूल्य 3.732 बाहरिछि और एहा आगको आहुरी बढ़ी चलीथिबो सेति पई एठारे आमे आउ आगको बढ़ाइबा नहीं एठारे लिखि देबा 2732 बाय 732 समान 3.732 तो √3 + 1 बाय √3 - 1 रो मान हैला 3.732 तापरे नेक्स्ट आईवी नंबर अछि √6 समान 2.449 हेले √3 - √2 बाय √3 + √2 रो मान निर्णय करो एठारे देछि देखो √6 समान 2.449 ओ हमकु √3 - √2 बाय √3 + √2 रो मान बाहर करबा अछि √6 समान 2.449 ओ हमको बाहर करबा अछि √3 - √2 बाय √3 + √2 एठारे देखो एही संख्या रे √6 नाही तो एठारे हमें √6 को किपरि प्रयोग करिबा ताहा देखो √3 - √2 बाय √3 + √2 समान हेबो √3 - √2 बाय √3 + √2 गुणन 1 समान हेबो √3 - √2 बाय √3 + √2 गुणन एही 1 रो जगह मु लिखिबी √3 - √2 बाय √3 - √2 देखो मु 1 समान लिखिछि √3 - √2 बाय √3 - √2 काहे कि ना एही √3 - √2 और √3 - √2 कटि गले बाकी रहइबो 1 तापरे समान हेबो √3 - √2 इनटू √3 - √2 बाय √3 + √2
इंटू √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 समान हेबो √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2 समान √3 माइनस √2 रो होल स्क्वायर ଏହା ଦେଖ √3 ମାଇନସ୍ √2 ଇଣ୍ଟୁ √3 ମାଇନସ୍ √2 ହେଇଛି ତ ଏଠାରେ ସ୍କୋୟାର ଲାଗିଯିବ ତାପରେ ବାଇ √3 ପ୍ଲସ୍ √2 ଇଣ୍ଟୁ √3 ମାଇନସ୍ √2 ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅଭେଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b ସମାନ ହେଲା a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର ତ √3 ପ୍ଲସ୍ √2 ଇଣ୍ଟୁ √3 ମାଇନସ୍ √2 ସମାନ ହେବ √3 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ √2 ର ସ୍କୋୟାର समान है √3 माइनस √2 रो होल स्क्वायर समान √3 रो स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √2 रो स्क्वायर बाय √3 रो स्क्वायर है 3 माइनस √2 रो स्क्वायर है 2 √3 रो स्क्वायर समान 3 तापर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 समान 2 √6 प्लस √2 रो स्क्वायर है 2 बाय 3 माइनस 2 है 1 समान हेब 3 माइनस 2 √6 प्लस 2 समान एठार प्रथमे आम 3 और 2 को जोग करदेबा 3 प्लस 2 है 5 माइनस 2 √6 तापरे तले बाय 1 लिखिले भी चलिबो और न लिखिले भी चलिबो समान हेब 5 माइनस 2 इंटू √6 रो जगह लिखिबा 2.449 समान हेब 5 माइनस 2 गुणन 2.449 समान 2.449 गुणन 2 समान है 2 9 18 2 चौ 8 1 9 2 चौ 8 2 गुणे 4 4.898 4.898 समान हेब 5 कटाणु 4.898 समान 0.102 तो √3 माइनस √2 बाय √3 प्लस √2 समान बाहरिला 0.102 हला बिले बुझी पारलो तापरे लास्ट नंबर अछि √6 समान 2.449 हेले √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2 रो मान निर्णय करो √6 समान 2.449 और हमको बाहर करबा अछि √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2 समान हेब √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2 तापरे एहा सहित हमें गुणन करिबा √3 प्लस √2 बाय √3 प्लस √2 समान हेब √3 प्लस √2 रो होल स्क्वायर बाय √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 समान √3 रो स्क्वायर माइनस √2 रो स्क्वायर समान हेब √3 प्लस √2 रो होल स्क्वायर समान √3 रो स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √2 रो स्क्वायर बाय √3 रो स्क्वायर है 3 माइनस √2 रो स्क्वायर है 2 समान हेब √3 रो स्क्वायर 3 मिसाण 2 इंटू √3 इंटू √2 समान 2 √6 मिसाण √2 रो स्क्वायर है 2 बाय 3 माइनस 2 समान हेब 1 समान 3 मिसाण 2 हे गला 5 मिसाण 2 √6 तापरे बाय 1 लिखिले भी चलिबो और न लिखिले भी चलिबो समान हेब 5 प्लस 2 इंटू √6 रो जगह लिखिबा 2.449 समान हेब 5 मिसाण 2 गुणन 2.449 समान हेब 2 9 18 2 चौ 8 1 9 2 चौ 8 2 गुणे 4 4.898 तो 5 मिसाण 4.898 समान हेब 9.
8 9 8 तो √2 + 1 बाय √2 - 1 ର ମାନ ବାହାରିଲା 9.898। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନୁଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ ଏହି ଭିଡିଓରେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଛ, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଓ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।